দেবলদা요 उपस्थित अतिथियों इसी बीच राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
Sir, may I start the proceedings with the permission of With your permission, sir, you may now be pleased to administer oath of office and oath of secrecy to the ministers designate. Shri Animesh Dev Burma. Leaders the Burma, we to crack by Matai Muri Samaitangi Sao Ain Rabi Kazak Parutni Sambidani, we to crack Tai Malimu Matangane, Ang Bharutni Shabmoto Tai Okhondota Matangane, Ang Tripura Rajuni Montri Hisabe, Ali Samu, we to Khobui, Tai Katsukni Katungi. Tangane tai Bharatni Sambidan Regai Kirimung Koimung Hamzatmung Eba Naslemung Kakzak Tongai Joto Beremni Borok Bai Soi Tomung Tongan Ambai Mataini Oang Odine Deborma Mataini Mungui Puitu Krak Bai Samai Tangu Tripura Rajyoni Montri Hisabe Ani Thani Je Bishoye বিবেচনানি বাকি 30 জায়গানে এবা আনো সিরি জায়গানে আবু মন্ত্রিনি তাংজাকনাই সামু গারি ফ্লাং এবা কতন কোনো বরফ এবা বরফ ন ছায়া এবা সাপ্লাই Shri Ketu Dev Burma, Minister of State. Ang Bishakete de Burma, Uito Kuragbai, Mutai Mungui, Srimatangui, Sao, Ain Rugui, Kazak, Bharotni Sambidan, Uito Kuragtai, Manimung, Mutangan, Ang Bharotni Sarbogmoto Dai, Okhondota, Mutangan, Ang Tripura Rajya Ni Montri Hisabe, Ani Samu, Uito Khobui, Tai Khachukni Hatungui Tongan, Tai Bharotni Sambidan Rugui, Kirimung, Koimung, Hamzatmung, Eba Naslemung, Kakzak Tongui Joto Beremni, Borokbai, Soitong Tongan. Ang Sri Bishakete Dev Burma, Mutaini Mumbai, Uito Kuragbai, Sumai Tango, Tripura Rajyoni Montri Hisabe Ani Thani Je Bishoy Bibeconani Bagui Tisajaganu Abo Ang Siruk Jaganu Abo Montri Tangjak Nai Samu Kurag Flang Eba Koton Kuno Borok Eba Borok Saya Eba Suplai Nombai.
May I request Honorable Governor Sir to permit the close of proceedings. With the permission of Honorable Governor Sir, the proceedings are closed. नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग। सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सभी का आज के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में हम आज के इस शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यवाही है उसे शुरू करेंगे। आप सब अपने अपने आसन ग्रहण कर আর কি তাপ মাছ মাথা দেখা যাবে
할머니 양은 지디니로 만나는 제일 한발 नमस्कार और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम फिर से आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में हमारे गणमान्य राज्यपाल महोदय हमारे बीच उपस्थित होंगे। अब सभी का फिर से हम आज के शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं एंड आप सब अपने अपने आसन ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। Good.
Dev Verma, Minister of State. उपस्थित अतिथिगण इसी बीच राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
Sir, may I start the proceedings with the permission? With your permission, sir, you may now be pleased to administer oath of office and oath of secrecy to the ministers designate. Shri Animesh Dev Burma.
Dimes Deborma, Puitu Krak by Mataini Muri Samaitangi Sao, Ain Rabi Kazak Parutni Songbidanni Puitu Krak Tai Malimung Mathangane, Ang Bharutni Sarvabhaumotto Tai Okkhondota Mathangane, Ang Tripura Rajyoni Montri Hisabe Ani Samung Puitu Khoboi Tai Khachukni Khatungei Tangane Tai Bharutni Songbidan Regai Kirimung Koimung Hamzakmung Eba Naslemung Kakzak Tongei Joto Beremni Borok Bai Soi Tongmung Tonggan Hambai Mataini Oang Odine Deborma Mataini Mungui Puitu Krak Bai Samai Tangu Tripura Rajyoni Montri Hisabe Ani Thani Je Bishoy Bibechonani Bagi Tisha Jagane Eba Ano Siri Jagane Abu Montrini Tangjaknai Samung Gari Flang Flang Eba Koton Kuno Borok Eba Borok No Saya Eba Supplier Shri Bitu Dev Burma, Minister of State. Ang Bishakete Deborma, Puitu Krak Bai Mutaini Mungui Srimatangui Sao, Ain Rugui Kazak Bharutni Songbidan, Puitu Krak Tai Manimung Muthangan, Ang Bharutni Sarvabhaumotto Tai Okkhondota Muthangan, Ang Tripura Rajyoni Montri Hisabe Ani Samung Puitu Khoboi Tai Khachukni Khatungoi Tonggan Tai Bharutni Songbidan Rugoi Kirimung Koimung Hamzakmung Eba Naslemung Kakzak Tongui Joto Beremni Borok Bai Soi Tongmung Tonggan Ang Sri Bishakete Deborma Mutaini Mumbai Puitu Krak Bai Sumai Tango Tripura Rajyoni Montri Hisabe Ani Thani Je Bishoy Bibechonani Bagi Tisha Jagane Abo Ang Siruk Jaganu Abo Montri Tangjaknai Samung Krak Flang Flang Eba Koton Kuno Borok Eba Borok No Saya Eba Supplier Nombai
May I request Honorable Governor Sir to permit the close of proceedings. With the permission of Honorable Governor Sir, the proceedings are closed. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह यही समाप्त होता है। सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सभी की इस उपस्थिति के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार करते हैं और सभी अतिथिगणों के लिए हाई टी की व्यवस्था की गई है। आप सब कृपया सोलंकी हॉल की तरफ प्रस्थान करें फॉर द हाई टी।